Pantres guys. Guys, Pantres. Wow! Napansin niyo ba dami ng papaya Building guys. Das war ein Befehl! Der Angriff steigert war Befehl! Traffic na guys. Hindi lang papaya Bus, extra guys. ang ingredients nito. Shout sa driver guys. Nakikita ito sa mga mamahaling mga zeros na kilalang nagpapabilis ng Pantres guys. Kaya naman Memorize yan. Pantres guys, Pantres. Pantres guys, oh. Pantres. Pantres guys, oh. Das war ein Befehl! Der Angriff steigert war Befehl! Bener ba? kahit kapirasong lupa. Banda ba guys? Sa kinikita mo diyan kayang-kaya mo naman bumili ng lote din sa ate. Tapos, kapag ikay nakaipon saka mo patayan ng Barrier. Gusto mo manok? Wala mo manok? Wala? Ay manok oh? Oo. Bebenta sa'yo ng manok. Washing one. Wala, tanap pa ng truck. Kukuha sana tayong manok eh. Pero, Proper diet and exercise. Para excited ang mga kamay? Para excited maglagari. manok ko, manok. Gusto mo patakwa ng manok sa Paykay. Parex Vitamin B1, B6, B12. Para excited. May nakapul ba para sa allergy? Check. Ga? May ba pampalakas sa resistensya? Check. May line mo ba para sa body pills? Check. Ng layout. Drawing siya guys. Pantres. Das war ein Befehl! Der Angriff steigert war Befehl! Talagang Pantres guys. Pantres guys. Guys, matawid ng dagat guys. Sila kami niya guys. Hey guys. Oh my guys.